Opel Karavanji Solash 98. Komplektatsiyash komfort bilan sanjish texniki yaksolini dora. Daxili salonni می‌بینیم. داخلی salon 4 elektropaket. و اینجا коробкаш механик. CD player دارد. پرابیگش 174,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. کانسنرش اینه که لوکا کانسنر نداره. این حالت سالن کفای ماشین. این لوکا هم داشته اصلا. Tedesco? این bagajaj. Motor yakışaş, sözleşmeli benzin. Rastkod çanta? Rastkodish 7 litr, 8 litr, 100 kilometr megada. Men chiqiliki didaysalar, 6 motorli mashin. Narxi mashin 38,000 so'm bo savdo mesha. Telefon baroy ma'lumot 92 212 da. Opel Vectra Solash 92. این نمونده بیرونی ماشین. این نمود دستکفای ماشین. این داخلی سالن میبینیم. این داخلی سالن коробкаш مکانیک و اینجا CD پلیر دارد. این پرابیگش 219,000 کیلومتر. حالت سالانی ماشین. اینجا حالت سالان کفای ماشین. این خیلی که دیده ایستاده بگیجی ماشین. موتور yakışaş, sözleşmeli gaz benzin. Rastkod چنده که؟ Rastkодش 10 تا گازگیری 100 کیلومتر میگذرد. این خیلی که دیده ایستاده حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 20,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 909 66 66. Opel Zafira Solash 2000. Zafira Comfort. من حالت بالان این نمودی بیرونی ماشین. خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین. داخلی سالن 2 elektropaket. коробкаш механик. اینجا رادیو FM دارد. پرابیگش 419,000 کیلومتر. این حالت سالانی ماشین. کانسنرش کار میکنه؟ کانسنرش کار میکنه. این حالت سالانی کفای ماشین. موتور yakışaş, sözleşmeli benzin. Eketek motoraş. Rastkod çanta yine. Rastkod çanta. Rastkod benzin ki 8 kilometre megada. Ben çıkılı ki dide istedim 6 motorli maşin.
нархи мошин 38000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 735 89 59. Nexi солаш 2001. Чехелки диде шуд. Олти балони мошин. намуди берунаи мошин. намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, CD плеер, пробегаш 246000 километр. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.6 инжектор сӯзишворӣ газ бензин расходаш 10 та газкиди 100 км мегардад. чехеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 28000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 78 89. Opel Bechka солаш 98. این ҳолати балон این сотка буда, сотка. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. чехеле ки дида истодаед дохили салон, коробкаш механик, 2 электропакет, این CD плеер, пробегаш 33000 километр. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони кафои мошин. ниёзи багажа мебинӣ. این багажаш. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расход чанде? расходаш 10 та газки 100 км мегардад. чехеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 28000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 710 57 06. Volvo S70 солаш 2000. این намуди берунаи мошин. این намуд аскафои мошин. дохили салон мебинӣ. дохили салон 4 электропакет, центр замок, пробегаш 268000 километр. اینجا چخیلی که دیده ایستاده CD پلیر دارد. коробкаш механик, 2 сиденьёи пеш обогрев. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони кафои мошин. این چخیلی که دیده ایستادید بگاژی ماشین. мотор 2.4 سوزشواری گاز بنزین. گازش یورو 5. расходаш 10 تا газкиди 80-85 км мегардад. این چخیلی که دیده ایستادید ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 619 22 33.